विश्व ग्रामशाळा यांच्यानी आमच्या स्कूल एडॉप्ट केल्या उपरांत बऱ्योचशो फॅसिलिटी आमकां ज्यो जायो त्यो आमकां विचारून तेंच्यांनी करपाक स्टार्ट केला. भुरग्यांक खेळपाक कितें नासलें थंय मागीर आतां तेंच्यांनी झोपाळे घालून दिले, सिसो घालून दिलो, तो वयर चडपाचें बॅलन्सिंग आसता तें घालून दिलें. एकाच कपाटान आमी कितें करतालीं, फायली दवरतालीं, बुकां दवरतालीं. ताका लागून तेंच्यांनी आतां आमकां 2 कपाटां हाडून दिलीं. First thing that DVG does is we facilitate clean, good water and accessibility to that water. ग्रामीण भागात सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे पाण्याचा. पाण्याची भरपूर टंचाई व्हायची. काचो आमचो मेजर प्रॉब्लेम आसा अशें जेन्ना तांकां दाखोवन दिलें तेंच्यांनी आमच्या खातीर एक मोठी टाकी बसोवन दिवपाची हें केलें आनी तेकाच तेकून आशिल्ली बांय सुद्दां तेंच्यांनी वापरान घेतली आनी आयज आमचो हो जो प्रॉब्लेम आसा उदकाचो तो सॉल्व जाल्लो आसा. In the year of 2016, when our founder completed his 100th birth anniversary, we decided that we are playing a useful role in the cities of Goa. But what about the rural population and the villages? And that was the turning point for the Dempo Vishwa Gram Shala. DVGन आमची सायन्स लॅब आणि कंप्युटर लॅबाचे अपग्रेडेशन केल्ले आसा. आमची जी सायन्स लॅब आसली थंय पयलीं आमचे जे टेबल्स असले ते खूब लो असले, भुरग्यांक बसपाक मागीर एक्सपेरिमेंट करतना बी मातशें डिफिकल्टी जाताली. सो आतां भुरगे आमचे इजिली कम्फर्टेबली एक्सपेरिमेंट करूं शकता. The two government schools situated in the remote areas of Bicholim Taluka, Kasarpar and Sal are the focus of DVG's holistic approach. Beyond academics, DVG emphasizes on art, culture, sports and overall development. Both schools currently are undergoing a massive phase of renovation in terms of providing better facilities to the students. And the next year is going to be again softer interventions such as skill building of students, teachers training. Currently at the government school Kasarpar, DVG is developing play fields for kabaddi, kho-kho, cricket and mini football amongst others. They also reward students with medals and certificates for their sporting achievements. हे स्कूल तुम्ही पळयता आसतले राजांगणाचे स्कूल आसा आनी DVGन जेन्ना पळयले तेंच्या लक्षान आयलें की हे जर स्कूलाचे आमी बरे कम्युनिटी लिंकेज हॉल करी तर थंय सगळ्या बाबतींत उपयोगी पडटले. DVG also focuses on value-added development for children, suggesting monthly activities for school. One such task is waste segregation, where a daily class monitor is responsible for disposing of waste into DVG-provided trash chutes. सो हितूरसून कितें जाता तर भुरग्यांक कशें पर्यावरणाचें रक्षण करपाचें, वेस्ट खंय उडोवपाचें ना हें तांकां कळटा. We adopt our schools for a minimum of 3 years. The first year is infrastructure. We are very keen on providing things that make our campus safe, beautiful and effective. आणि हाज्या फुडें जी 2 वर्सां आमकां दिल्ली आसा ती तातूंत आमी प्रयोग सांग्यार आनी पेडणे केला तोच आमी प्रयोग बरे तरेन करपाक सोदता. तो म्हणजे भुरग्याचें ट्रेनिंग, तांकां स्किल्स एक्सपोजर, टिचर्स ट्रेनिंग आनी तशेंच नवे जे कोर्सीस आयले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हण किंवा डेटा सायन्स म्हण हातूनय तांकां एक्सपोजर दिवप. गव्हर्मेंटाच्या आमच्या खूब फॅसिलिटी असतात त्याच्यात आणि प्लस हेंच्यो जाल्या कारणान आणि थोडी बरे मोटिवेट जातले, भुरगीं मातशी गांवांतूय बरे दिसतले, थोडी एनरोलमेंटय वाडोवंक शकता अशें म्हाका दिसता. We are interested in taking 1 or 2 campuses and making them model schools. जो हेतू एकूच आसा, जो भुरगो ग्रामीण भागांत जो आपले करियर ऑपॉर्च्युनिटीज सोदता ताका इक्वल एक्सेस मेळचो सिटीच्या भुरग्यां भशेन. DVG has not only transformed schools, but also ignited the dreams for a better future. Let us remember that education knows no boundaries and that every child deserves the opportunity to soar. With a guiding light, every rural student's dreams shine brighter.